mo yung sipa, Kylie. Sa akin magkakapi. Sipa mo yung mukha. Sira naman. Sabi pinano, sira na gamit niya. No, Pelom! No! No! Oh, magagawa naman ah. Saan yung cellphone mo? Sa akin. Bakit nga? Oh, JP, you watch this one? Bye-bye daw siya. Kylie, bye-bye daw si Jaden. Ito naman sila binyas. Ang bye, moy-moy. Hug moy-moy na. Hug moy-moy. Sige na. Malaki na yan. Alis na kami.